आज माई जन्मदिन माई कुआडे गले माई को आज केक आई पैसा पैसा बाहर पैसा केते खाइब जो गुटे गुटे पीस केक खाउतलो आज हम भाउजर जन्मदिन तांको पई आछि गुटे छेनापुड़ केक नयागढ़ स्पेशल मगाइछि नयागढ़ स्पेशल छेनापुड़ एटा के देखि देंदु पूरा 3.5 किलो रो हेछि जे खाइबो आस नयागढ़ हमर फायदा हे गला कोन नयागढ़ रु हमकु जाई के आनिया बोलला जे हमर एठी लोक महोत्सव पड़छि सेठी नयागढ़ रु छेनापुड़ वाला आछि हम कहले सेठु नै आछा ता तसला उठे कि नै आछे हां बस भलो करछ ताको तसला है नयागढ़ तसला देखि दियंदु तान लेखाइ छि ताको ना एमबीबीएस लेखाइ छि डॉक्टर से चाकरी पाइलनि से छेनापुड़ भी ग्रेजुएट चाय वाला हां चिरक धर नारो सर माई के हां एठी हम कुचुम्बर प्रिपरेशन चलछि खेदले मारे ए गुलमरच रो चटनो नाही हो ये लंका गुटे किस ग्राइंडिंग करी पके दवा ना ना सेमि काटी पके दवा ग्रुप डिस्कशन चलसी जुड़े था टिके हेली गोटे मिनिट हां टी हला हला सबिता मौसी आज आज तमे आ गीता मौसी आज कथा वार्ता हितलो कि सही पई आ हेई आज मिता मौसी बसिबे से सुनामी रो से सुनामी बसिबो तो कथा कुह कथा नहीं हो हेई पड़ले हेई बर्थडे गर्ल एपटे बुला माई एबे से भाबुचंदी कोन पिंदी के केक काटिबे अच्छा हां माई तमे तम बाहागर माई तम बाहागर लहंगा पिंदियो नले साड़ी पिंदी के काई काटो कोन ओडे ड्रेस हिची से तांगर ड्रेस तांगर भुवनेश्वर आछि हमें जदी एबे सजाबा तांकर नयागढ़ छेनापुड़ भुवनेश्वर ड्रेस आ सिए हेले बालेश्वर बोहू हां हां वाह 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 हां माई माई भल से रेडी हो जाओ केक काटिबा तुम केक रेडी तमे रेडी ना हो कोन हां अब पळी आस पिला माने ओ जे छेनापुड़ रो माची बसलेनी माची उडू छाय माची बॉस ना डेंगू हे मच्छी मुई तो ब्लॉग करथली तू और ब्लॉग करी कहां आ तमरो माने ये अछि नाच अछि नाच कि संध्यार को अपन माने देखिबे मो किंतु हला एठी बाडे पाटी मने कि तापर नाचते जिबे नाचबे परे आ ये हला होली होली का आइला ये गुटे आउ ए बइची ये बइची ये खाली ये हला रह ये जो होली होली का आइला एबे हो का मु पाठ पढतली कह मु पाठ पढनथली बाबा घर सहे तम जन्मदिन रे तुले काम करथली लोक के सेवा करथली हाउ भगवान तुमको बुद्धि देवे तुम 10th क्लास भल रे पास कर जीवो 10 क्लास छुआटा 10 क्लास भल से पास कर जीवो सी मु आपन से पास करला पर मु आपन को रिजल्ट तार देखेबी ठीक अछि हां सत्य की आसी आसी पिट्टू जुड़े सब बेले पिट्टू एमते गोटे स्काई कलर मगे नथिला रिटर्न करबे गुटे दिन जाई आइटे पड़े आपने दी बस चली आइनी तमे ने मुंह पिंदी जाइथिनी हां हां मुंह ही पिंदी पड़िथिनी
ସ୍କାଇ କଲର ମତେ ସେ ଆଗର ବେଶୀ ବଦମାସ ମଲ୍ଟି କଲର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚୁପ୍ କର ତୁ କାମ କର ଏଟା ବେଶୀ ଘଷା ଘଷି କରିକି ଧୁଇବନି ବେଶୀ ଘଷା ଘଷି କଲେ କପଡା ଗୁଡାକ ଖଦି କପଡା ତୁ ପଟି ଚୁପ୍ କର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉନି ପାଠଶାଠ ପଢୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହଉଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଉନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କହିବ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତତେ କିସ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି କାହାରଟା ଆଉ ମତେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ନା କିସ କହୁଥିଲୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ବାପା ଫୋନ କରନା ଆସିଲେ ନା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେମାନୁ ଆମକୁ କଇତା କେ ଦୁଇ ସେଇଠି ଯା ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ଫଟୋ ଉଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ବୟସ ସମାନ ଜାଣିଛି ତା ପାଇଁ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛୁ କୁଚୁମ୍ବର କେଠି ଲାଗିବ ଦେନା ଦିଦିକୁ ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଦିନ ଆଜିଟା ଥାଉ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନା ମୋର ଭାଇ ଚିକେନ ଖାଇବା ପରେ ନୁହଁ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଚପଲ କେତିକି ପଛଆଡେ ଛୁଆ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ନା ବିରିୟାନୀ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ହବନି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ତମେ ବାପ ଗୁଣ ବାଛୁଛ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଲାଇନ ନେଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଚଲ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ Well, thank you so much. ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କି ନାଇଁ ସେ ଟିକେ କଥା ଯିବେ କି ନାଇଁ ଛୁଆ ଯଦି ପଳେଇ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖାଇ ଏଇ ଭାଷଣ ଦେନା ସେଠି ଛିଡା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଏ ସବୁଠୁ ଇଏ ହଜି ହେଇଥିଲା ଭିଡିଓଟା କରିଦିଅ
ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ଅଲଟିମେଟ୍ ମ୍ୟାଗି ବୋଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତା ତୁ ଆଣିଲୁନି କାଜିଏ ନେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଏଇପଟକୁ ଦେଖାଉ ନା ମୁଁ କେରକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖାଉ ମୋ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ପୁଣି ନେଇଯିବି ଏମିତି ମସାଜ ଖାଉଛନ୍ତି ମସାଜ ଆସ ବୁଲା ସାର ଆସ ଆସ ସେତିକି ଥାଉ ବାଃ 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 बस्ती में